皆さん、こんにちは。UCI 裁判に関する真実をですね、今 UCI 裁判が終わったので、ついにネット上でですね、日本の信徒にも伝えられるように整理して、これまで語ってまいりました。今回はですね、本当にこの UCI 裁判の原告に日本統一教会が入っていて、そして日本統一教会こそが、ムヒョンジン会長と、またムヒョンジン会長と共に歩む信仰者に対して信教の自由を侵害してきたのだということ。この家庭連合に対して、日本統一教会に対してですね、信教の自由を守る戦いをしてきた、その一本の動画をですね、今回は皆さんにお見せしたいと思っております。ただ、いきなり動画を見ると、ちょっと何のことかわからないと思うので、少し説明をですね、先にしたいと思います。UCI 裁判、2011年に始まりましたけれども、2018年に第一審で判決が下されました。その時は統一教会側が勝訴をしています。その時の判事がコーデロという判事なんですね。コーデロ判事。この第一審の判決に基づいて、2020年、アンダーソン判事がですね、ムン・ヒョンジン会長を含む UCI の理事5人に対して5億3223万ドルという莫大なですね、損害賠償請求をする、課すという、こういう判決が下されました。ムン・ヒョンジン会長と、そして UCI 理事が何かこの UCI の資産をですね、不当に奪って、今、韓国の統一教会の指導部がやっているようにですね、公金を横領して違法に使っているということは一切ないにもかかわらず、個人に対して、団体ではなく個人に対して5億ドルのですね、この損害賠償請求をするということは、一体これは何を意味しているのか。もうこれはですね、ムン・ヒョンジン会長にとっては、もしこれをやられたら、個人的にこれを払うお金なんかないですから、完全に自己破産ですよね。つまり社会的な信頼を失っても、社会的な活動は何もできなくなる。また個人だけではなく、その影響は子供にまで及びますよね。こういう本当に過激なですね、判決を2020年に下した。ということはですね、これは有志愛側が主張してきた、これは信教の自由をめぐる内容なんだと。ムン・ヒョンジン会長は、信仰に基づいてこれをしているのであり、今、統一運動では分裂が起こっているけれども、それは摂理の方向性をめぐって、教会時代終焉の摂理的指示に従うムン・ヒョンジン会長と、そうではなく制度化された宗教を中心として進もうとする、この信仰ゆえに分裂が起こっている、こういう主張が、結局、法廷では、裁判所では、判事の判断では、全部嘘だということになったわけですよね。結局、これ財産を奪うためのものだったんだ。そして、定款変更したり財産処分したのは全部違法だ。こういうことになりますから。家庭連合、その時に聞こえてきた噂はですね、どうやら家庭連合側はですね、統一教会側は、ムン・ヒョンジン会長に対してですね、刑事告訴をして監獄に送ろうとしているらしいと。こういう噂もその時立っていた。そのぐらいの時でありました。ですから、私たちは嘘をついてですね、法廷で信仰の問題でないにもかかわらず信仰の問題だと言っているのではないということをですね、証明できるのが、ムヒョンジン会長と共に歩んできた私たちしかいないとですね、その時決意をして立ち上がったわけですね。ムヒョンジン会長がどれだけ真実な方であり、そしてこの信仰に忠実であって、そしてこの統一運動の流れを正しく組んでいる正当な後継者であるということを私たちが知らせていかないといけない。ですから、ムヒョンジン会長と共に歩む人々はこの時立ち上がって、そして判事にですね、どうか真実を知ってほしいということで、たくさんの手紙、メッセージをみんな送ってですね、またカメラの前に立って、そしてその主張の書かれているプラカードを手に持って、できる限り顔も出してですね、写真も撮ってみんなで送ることもし、ある人たちはもう米国の首都ワシントン DC に飛んでいってですね、そこで法廷の前でデモ行進をしたりもしながら、この間、信教の自由を守る戦いを繰り広げてきました。もしこれが、この自由と人権を守ってきた、このアメリカの首都ワシントン DC で、信教の自由を侵害する判例が残ってしまうのであれば、
これは非常に良くない、米国史上初めてですね、アメリカ合衆国憲法修正第1条に違反する内容が通ってしまう。ですから、この内容に対しては、外の人もですね、関わってくださって、共に信教の自由のために戦ってくださったんですね。この信教の自由を侵害してきた日本統一教会と、この国際的な家庭連合、この統一教会関連の人たちがですね、今になって信教の自由の侵害だと言ってですね、訴えている姿、私たちの目には非常にですね、惨憺たるものに映るわけでありますね。日本社会に対して、なぜ一方的な情報を流すんだと、両側の意見を聞いてから判断するべきだと。いくら私たちがムヒョンジン会長の真実に対して伝えようとしてもですね、最低限両側の意見を聞いてから日本信徒が判断できるようにと訴えても、彼らは見るな、聞くな、触れるな、やり通したわけですよね。その団体が、高額献金と、そして霊感商法と、家庭崩壊の問題ゆえにですね、社会から解散命令を下されているにもかかわらず、それをもって信教の自由の侵害だと言っている、この姿。もう客観的に見れば、文鮮明総裁とハン・ハクチャ女子が言っている内容は完全に矛盾している。文鮮明総裁を裏切り、統一運動の方向性を完全に歪曲して、教会時代終焉の摂理的指示に従わずに、間違った方向を言っているにもかかわらずですね、それを全部日本信徒には隠して、そして、文鮮明総裁から正しい教えを受けて、父親の教えの通りにすればこのようになるというふうに、信徒を完全に解放して、そして宗教を超えた誠なる平和運動をしている、このムヒョンジン会長の真実をこれまで15年以上隠してきたわけであります。日本信徒の皆さんが本当にこういった内容を通して真実に目覚めることができるように、私たちが信教の自由を訴えてきた、そういった動画を一本紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴ください。Many unification members have stayed silent for over 10 years during this schism out of respect and hope that this religious dispute could be settled internally. The First Amendment of the U.S. Constitution guarantees our right to freely exercise our faith without interference from the government. Unfortunately, in 2018, Judge Laura Cordero decided to involve the D.C. Superior Court in this religious matter, resulting in the court choosing winners and losers in a religious schism. Judge Cordero issued her ruling without ever even meeting with the defendants, which included Dr. Hyunjin Preston Moon, who is being wrongfully persecuted by the Family Federation worldwide. The court system is being misused to impress one religion's ways upon another. By the court involving themselves in the structure, purpose, and meaning of the group, we are witnessing a gross overreach of the judiciary. The D.C. court does not seem to understand that the court system itself is being misused by the Family Federation to resolve a religious dispute. Over the last 2 years, we have written letters to the D.C. courts
We have sent over 5,000 emails to the Commission overseeing the judges. However, we are speaking out today because the DC judicial system is indeed broken and is clearly in need of reform. (2010년 11월 5일) 교권 지도부는 전국 가정연합 목회자들을 한국 본부에 불러서 양심과 신앙에 반하는 행동을 강요했습니다. 목회자들에게 충성맹세를 강요했습니다. 그들은 창시자 문 목사님의 아들 문현진 박사와 문 목사님의 수제자인 존경하는 원로인 곽정환 회장을 비난하는 내용의 서약서를 쓰게 하고, 그리고 2009년 당시 가정연합에서 권력을 가지고 있었던 문영진 씨에게 충성을 맹세하는 서약서를 쓰게 했습니다. 그리고 그 서약서를 들고 한 사람씩 비디오 앞에 세워놓고 그것을 읽는 모습을 촬영했습니다. 교권 지도부는 이 모든 것을 미리 준비해 두었고 대부분의 목회자들은 시키는 대로 했습니다. 저는 그 순간 목회자들 앞에서 양심을 버리지 말아야 한다고 호소했습니다. 어떻게 신앙인들이, 그것도 신앙을 지도하는 목회자들에게 거짓으로 비난하고 불의한 맹세를 하도록 지시할 수 있다는 말입니까? 가정연합 교권 지도부가 이런 식으로 연로하신 문선명 목사님을 거짓으로 속이고 있다는 것입니까? 어떻게 참사랑과 양심을 가르치는 신앙단체에서 이런 거짓과 위선이 난무하는 사건들이 벌어질 수 있다는 것입니까? 그 누구도 신앙의 자유와 양심의 자유를 침해할 수 없다고 헌법에 천명한 민주법치국가에서 어떻게 독재사회에서나 있을 법한 이런 일이 일어날 수 있다는 말입니까? 목회자들의 이 치욕적 비디오 촬영을 멈추라고 가정연합 교권 지도부에 강력히 항의하였고 충성맹세를 거부했습니다. 그 후 저는 곧바로 목회자에서 파면되었고 가정연합 서울 본부교회 앞에서 매주 일요일 양심과 신앙에 호소하는 피켓을 들고 21개월 동안 1인 시위를 했습니다. 1인 시위는 평화 시위입니다. 저는 조용히 올바른 신앙으로 돌아가자는 내용의 피켓을 들고 서 있었을 뿐입니다. 그런데도 교권 지도부와 그들을 따르는 신도들은 저에게 수도 없이 폭행과 협박으로 대응했습니다. 처음으로 폭행을 당했을 때 기억이 아직도 생생합니다. 당시 가정연합의 최고위직 목사였던 문영진 씨를 경호하던 사람이 저에게 다가와서 제 피켓을 빼앗으려고 하였고, 제가 완강히 거부하자 제 목을 조르면서 위협을 가했습니다. 이후로도 여러 사건이 벌어졌습니다. 어느 날 그 본부교회 간부는 황당하게도 저에게 다가와서 당신은 공산주의자라고 말한 적도 있었습니다. 또 그 본부교회 간부들이 몰려나와서 다른 사람들이 저를 보지 못하도록 둘러싸고 폭행을 가한 적도 있었습니다. 저는 1인 시위를 하기 때문에 혼자였고 누구의 도움도 받을 수 없었습니다. 그들은 신앙의 이름으로 그들이 원하는 방식으로 그들의 지시를 따르지 않는 이유로 저를 박해하고 폭행까지 가했습니다. 우리 통일운동이 이렇게 내분에 시달리고 신앙인들은 방황을 할 수밖에 없는 상황에서 가정연합 교권 지도부는 전 세계에서 수십 개의 소송전까지 일으켜왔고 2018년 11월 초에 그중 하나의 소송 사건에 대해서 약식 판결이 있었다는 것을 들었습니다. 미국 워싱턴 DC 법원은 이러한 우리의 신앙적 갈등과 고뇌를 이해하지 못하고 그들 마음대로 우리의 신앙을
신앙 방향을 정해버리는 말도 안 되는 약식 판결을 내린 겁니다. The Washington, D.C. court must be told that the way they are handling this case is a serious violation of religious freedom and an act of religious discrimination towards us all. The Family Federation has a track record of using the court systems around the world to try to intimidate, threaten, and force submission of our group. That underscores what we were speaking about now, the threats for those that will come in and begin to interpret something that they really have no right to interfere in. Our courts here are very careful to follow the Constitution and really not meddle into issues of our religion, and always adheres to the separation of church and state. And now, as we see, the District of Columbia, the D.C. Superior Court, they have disregarded the First Amendment guarantees of the free exercise of religion and decided how a D.C. religious nonprofit, UCI, may use its resources. And then rather than properly abstaining from making a constitutionally protected religious determination, this overburdened D.C. court summarily determined the structure, purpose, and meaning of this religious group. They are the separatists. They are the ones who left Reverend Moon and have gone against all of his teachings. We are the affirmists and had never left Reverend Moon. The truth will always make us free. And I believe that we are in the side of the truth. For defendants and for all others who share the same religious belief that Dr. Moon does, there was no due process. There was no trial by jury to consider the issues, even though the facts were highly disputed by both sides. A judge cannot unilaterally make a decision on such deeply theological issues. The reality is that the same drive to worship God exists today as it did thousands of years ago to those Hebrew people who sought freedom to worship God in their way. This court case that we're dealing with right now in terms of protesting the judgment that was passed down is another one among many of infringements upon religious rights, the right to believe. Today we're seeing a repetition of the persecution of the people of faith. 건국 정신입니다. 이 신성한 신앙의 자유를 그 누구도 어떤 권력도 어떤 법으로도 침범하지 못하도록 반드시 지켜서 후손대대로 물려줘야 할 엄중한 책임이 우리에게 있습니다. If Judge Cordero's ruling is allowed to stand, it will be the precedent for any judge to exercise a new authority to deem what part of your faith is correct and not in the public interest. The implication for religious freedom is vast. It opens the door for government, not God, to be the final arbiter of the human conscience, the human soul. For this reason and more, we urge that all people of faith, of every faith, who value religious freedom, demand that the court not overstep its bounds in this case.
Judge Anderson, dismiss the UCI court case now.